शरारती बंदर। गोलू एक बंदर का नाम था जो कि एक घर में रहता था। उस घर में दो मियाँ बीवी अकरम, मीना और उनका छोटा बेटा नोमी रहता था। ये सब गोलू बंदर से बहुत प्यार करते थे और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। मगर गोलू बड़ा शरारती था। वो इन तीनों को बहुत तंग करता और हर वक्त नित नई शरारतें करना उसका काम था। एक दिन अकरम की बीवी मीना फल धो रही थी। वो थोड़ी देर के लिए अंदर गई तो गोलू ने उनमें से बहुत सारे केले उठाए और दरख्त के ऊपर चढ़ गया और मज़े लेकर खाने लगा। ऐसा नहीं था कि अकरम और मीना उसे खाने को कुछ नहीं देते थे, बल्कि वो जब भी बाजार से फल फ्रूट लाते गोलू के लिए बहुत सारे केले लाते, क्योंकि वो जानते थे कि गोलू को केले बहुत पसंद थे। मगर गोलू केले देखकर पागल हो जाता और एक हफ्ते के लिए केले चोरी करके एक ही दिन में खा लेता, जैसे कि आज गोलू खा रहा था। यही नहीं बल्कि गोलू केले के छिलके डस्टबिन में फेंकने की बजाय नीचे ज़मीन पर फेंकने लगा। वो जल्दी जल्दी केला खाता और फिर उसका छिलका नीचे ज़मीन पर फेंक देता। दरख्त के नीचे सारा गंद फैला हुआ था। जैसे बिना बाहर आई तो उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा तो वो बेचारी गिर पड़ी और उसे चोट लगी। मगर उसे ज़मीन पर गिरता देखकर गोलू अपनी शरारत पर हंसने लगा और दरख्त की शाख से लटक कर तालियां बजाने लगा। मगर मीना बेचारी को बहुत तकलीफ हुई और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। रात को अकरम घर आया तो उसे गोलू पर बहुत गुस्सा आया। उसने गोलू से कहा, गोलू, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि केले के छिलके जमीन पर मत फेंका करो, इससे किसी का पैर फिसल सकता है। जब भी केले खाओ तो इनके छिलके इधर उधर फेंकने की बजाय डस्टबिन में फेंका करो। ये सुनकर गोलू खामोश रहा। मगर जैसे ही अकरम अंदर गया उसने सब्जी की टोकरी से एक केला उठा लिया और फिर दरख्त पर चढ़कर खाने लगा और फिर हंसते हुए उसका छिलका डस्टबिन के बजाय ज़मीन पर फेंक दिया। गोलू सब की बात सुनता, मगर उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। दरअसल गोलू को दूसरों को तंग करके मज़ा आता था और वैसे भी गोलू बंदर को अपने फुर्तीलेपन पर बहुत नाज था। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो शरारत करके झट से दरख्त पर चढ़ जाता और अक्सर तो गोलू मीना के बेटे से खाने की चीज़ें छीन कर भाग जाता और वो बेचारा भूख से रोता रहता था। सब घर वाले गोलू की इन शरारतों की वजह से बहुत परेशान थे, मगर उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि गोलू के माँ बाप नहीं थे और वो बेचारा बिल्कुल अकेला रहता था। वो उसे डांट भी नहीं सकते थे कि कहीं वो उदास ना हो जाए। अकरम एक लकड़हारा था और वो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटने जाता था। अकरम गोलू बंदर को भी जंगल से उठाकर लाया था। एक मर्तबा किसी मुसाफिर की गलती की वजह से जंगल में आग लग गई और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग इतनी तेज थी कि कई जानवरों को भागने तक का मौका ही नहीं मिला और वो बेचारे आग में जलकर मर गए। गोलू के माँ बाप भी उसी आग में जलकर मर गए और गोलू बेचारा अपनी जान बचाकर उस जगह आ गया जहाँ अकरम लकड़ियाँ काट रहा था। अकरम ने गोलू बंदर को अकेला देखा तो उसे उस पर बहुत तरस आया और वो उसे अपने घर ले आया। कुछ दिन तो गोलू बंदर अपने माँ बाप को याद करके बहुत उदास रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बहलने लगा। मीना और अकरम ने उसका बहुत ख्याल रखा और गोलू बंदर को उस घर में मज़ा आने लगा। फिर यूं वक्त गुजरता गया और गोलू बड़ा हो गया। अब वो इस घर को अपना घर समझने लगा और साथ साथ उसकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। लेकिन आखिर घर वाले गोलू की शरारतें कब तक बर्दाश्त करते, क्योंकि एक दिन तो गोलू ने हद ही पार कर दी। मीना का बेटा नोमी तालाब के पास बैठा खेल रहा था। गोलू को शरारत सूझी तो उसने नोमी को पानी में गिरा दिया और खुद नाचने और तालियां बजाने लगा। उधर नोमी बेचारा पानी में डूबने लगा और उसकी सांस बंद होने लगी। वो पानी में हाथ पैर मारने लगा। ये देखकर गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दरख्त पर चढ़ने के लिए भागा। उसी वक्त मीना बाहर निकली और उसने जब अपने बेटे को तालाब में गिरा देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरा बेटा पानी में गिर गया। अपने बेटे को डूबता देखकर मीना जल्दी से आगे बढ़ी और नोमी को पानी से निकाला और उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने नोमी को बचा लिया, मगर उसने कहा कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो नोमी डूबकर मर जाता। मीना घर आई तो वो रोने लगी, जबकि अकरम ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ आखिर? ये सब सुनकर मैना ने रोते रोते दरख्त की तरफ इशारा किया जहाँ छुपा गोलू बंदर ये सब देख रहा था।
گولو کو لگا تھا کہ مینا نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے تو کھڑکی سے یہ سب دیکھ لیا تھا، تبھی تو وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ آج میں اس گولو بندر کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج اس نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، حالانکہ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ کہہ کر اکرم درخت کے پاس آیا اور غصے سے گولو سے کہنے لگا، بے گولو احسان فراموش، جلدی سے نیچے آؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں تمہاری شرارتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ آج تم نے میرے بیٹے کو پانی میں دھکا دے کر اسے مارنے کی کوشش کی، اس لیے اب اس گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر گولو پتوں کی اوٹ میں چھپ گیا، کیونکہ اس نے اکرم کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا، مگر اکرم گولو سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ گولو، تم ہمیشہ شرارت کر کے اس درخت پر چڑھ جاتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں درخت تک نہیں پہنچ سکتا، تم یہاں چڑھ کر بچ جاتے ہو، لیکن آج میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور کلہاڑی سے اس درخت کو کاٹ کر گرا دیا۔ گولو نے یہ دیکھا تو وہ گھر سے نکل گیا اور چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا۔ آج تو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ گولو نے سوچا کہ آج تو اس کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی، اس لیے وہ کافی دیر تک جنگل میں ہی بیٹھا رہا تاکہ گھر والوں کا غصہ اتر جائے اور وہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ گولو جانتا تھا کہ گھر والے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے غصہ اترتے ہی اسے لینے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، مگر گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اب گولو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ گولو کو غلطی کا احساس ہوا تو وہ خود سے کہنے لگا، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ لیکن گھر والے ابھی تک مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور مجھے کیلے کھانے ہیں۔ یہ کہہ کر گولو اداس ہو گیا۔ جب کافی دیر تک اسے لینے کوئی نہیں آیا تو گولو جنگل سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑا اور دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اکرم اور مینا اسے مار نہ دیں۔ اور پھر اس نے سوچا کہ وہ گھر والوں سے معافی مانگ لے گا، مگر گھر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ اکرم اور مینا اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے گولو کو گھر کی طرف آتے دیکھا تو وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا لیا۔ گولو نے اکرم اور مینا سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کرے گا، بلکہ نومی کے ساتھ کھیلے گا۔ گولو کو اس دن احساس ہوا کہ گھر والے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے گولو نے سب سے معافی مانگ لی اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ گڈ بائے۔